सूर्यवंशर शेष राजा बृहदत्त अशोक प्रथम हेले चंद्रगुप्त मौर्य तापर हूँ बिंदुसार तापर हूँ अशोक तांको पुओ ये पचार अशोक बो ना कौन थिला धर्मा किंतु अशोक आउ गोटे बड़ सान बो थिला ता ना थिला हेलेन्स ए चंद्रगुप्त मौर्य पुओ ना बिंदुसार कि हाँ ए अशोक पुओ ना बो ना कौन धर्मा आ बिंदुसार बो ना बिंदुसार चंद्रगुप्त स्त्री ना कौन थिला जोड़े स्त्री थे गोटे थे हूँ किए हेलेना 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 किए आलेक्जेंडर जो सेनापति ना हूँ कौन डेमेट्रियस ना कौन आलेक्जेंडर बिंदुसार मां नुह हाँ सान मां हेले चंद्रगुप्त स्त्री ना हेलेने चंद्रगुप्त आउ गोटे स्त्री ना कौन थिला ये बाहर थे क्या ये क्या झील थे जो आलेक्जेंडर गला पर से जो राज्यटा दे दी क्या अरे बुबू जो आलेक्जेंडर गला पर बिंदुसार बर्तमान जो आंबासाडर ना प्रति देशर से मेगास्थनीस हूँ आलेक्जेंडर जे माने कमांडर थे एम्बासी थे यही भारत आसते ये रही कौटी चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट रही कहुए झील को बाहर थे डेमेट्रियस ना कौन डारी कौन ना डेमेट्रियस तो नंदी का डेमेट्रियस गला ए अशोक 100 भाई से समस्त मारिक निजे राजा होते 100 भाई है जनू मार नी सी औरंगजेब बापा को मारी ए सबू सत्ता खाली बापा को सब मारी बेसी औरंगजेब आंक बापा थे शाहजहान शाहजहान से बंदी करते औरंगजेब बंदी कले सब भाई था दारा सिख को मारी सी औरंगजेब गला तापर आसला कनिष्क पर सब आसला गुप्त वंश आसला गुप्त वंश हूँ 320 सबुठ कहे कौ वंश अधिक थिला कि चाइना रे एते राजा ना भारत में केवल 71 हेनी ये बहुत राजा अच्छा चाइना रे गोटे राजा 25 वर्ष थे गोटे परिवार ये जो कौन सनिया परिवार ना हूँ कौन चाइनार से राजवंश ना हूँ कौन यान वंश ना कौन सन वंश तर चाइना ना केमती जान सब ना थाली पकईदे टुंग टांग चिंग चांग टुंग एमती ना थाली पकईद चामच पकईद बेला पकईद सिंगाणी बोइले जहाँ ना सुँ साँ सिं साँ खाली कुं कां किं कां टुंग टांग आ देइथिला बहुत चाइना रे जन्म ले आकु नब देखो ए चाइना लोक सबू खाई जाउछंती सबू खाई जाउछंती पंजाब रे जो एठी उत्तर प्रदेश पंजाब पाकिस्तान रे जो दी भाई 100टा सबू खाई दैछंती जो मस्जिद रे पोता नांती जो कबर खाना रे खोलिक खाई दैछंती 100 जन सबू रोसे करिकरी से पुणी धरा हेले पुणी जेल गले पुणी जेल आसी पुणी 60टा सब आउथरे खाई दैछंती आउ तम जेल बाहर करा हलानी तापरे हाँ गोटे दिन जो दौड़िकी गोटे सब लोक जाइए अचेत ही पड़गला से जो मस्जिद माने जो पोता हाँ तार गेट्रे जाइए कहला मु हाथ पुरेक आईला आसू आ कर गोटे आ करदेला गोटे झील से दिन पोता होता कैंसर मरीला ये काढ़ला आसू काढ़ी बेकटा धरला आसू सी आ कर पलि आसला ये भय दौड़ी माने ता जीवनटा थी माने भूत हो जाइथिबो ना अच्छी सेमती एमती काटिदेव ए लिभ आसले डच डच 1600 आसले इंग्रेज केते थर पढ़ले पर माइंड मन रोची पाठ गणित भी सेमतिया प्रैक्टिस पिला बेसी कर दोछंती घोषि दोछंती 1600 1498 रे आसले कि पोर्तुगीज षोलश दुई डच आसते 1664 हूँ आसते फ्रेंच ए डच माने कौन माने हॉलैंड बोधे हॉलैंड आगु ओलंदाज ना डच ओलंदाज कह आ गए डेनमार्क आसते डेनिश से जिन ना डच माने किंतु पढ़ले कौटी कि इंडोनेशिया पढ़ले मैंने आड़े
ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରହିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଥିଲା ଗଲା। ଏ ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଶେଷରେ ଗଲେ କିଏ? ଶେଷରେ ଗଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଏ ଗୋଆ ପ୍ରଥମେ, ଗୋଆ ଏଇଟା ଗୋଆ ଥିଲା କୋଉଠି? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପାଖରେ ଥିଲା ଅଧୀନରେ। ଗୋଆ ଥିଲା କୋଉଠି? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। 1961 ଗଲେ, ଆଇଲେ 1498, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ହଉଛି 1400, ଗଲେ କୋଉଠି? ଗଲେ 1961। ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ 1600 ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋଉଠି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲେ? ସୁରାଟ କରିଥିଲେ। ସୁରାଟରେ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କରିଥିଲେ ସୁରାଟ। ଏ ବମ୍ବେକୁ କିଏ ଯୌତୁକ ଭାବେ ଦେଇଥିଲେ? ବମ୍ବେ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଚାର୍ଲସ କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଚାର୍ଲସ। ତାପରେ 1757ରେ 1757 ହେଇଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। 1761 ରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। 1761 ରେ ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦୁଲ୍ଲା। 1761 ରେ ହେଇଥିଲା ଅହମଦ ଶାହ ଅବଦୁଲ୍ଲା। ତାପରେ ଥିଲେ ମରହଟା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ, ମରହଟା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। 1740 ରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବଙ୍ଗଳା ନବାବ ପଦର ସେମିତି ଚାଲିଥିଲେ। 1707 ରେ ମରିଗଲେ କିଏ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ସେମିତି 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ମୋଗଲ। 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଗଲ ରହିଲେ। ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ। ଏଇ 1800 ମସିହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧୁନିକ। 1700 ରୁ 1800 କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଧୁନିକ। ଏଇଠି ରେଳ ହେଲା, ଏଇଠି ଷ୍ଟିମ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା, ଏଇଠି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ହେଲା, ଏଇଠି ଟେଲିଗ୍ରାଫ ହେଲା, ଏଇଠି ରୋଡ ହେଲା, ଏଇଠି ଟ୍ରେନ ହେଲା। ଏ ପ୍ଲେନ କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ପ୍ଲେନ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଦିଟା ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ଶଙ୍କରା ଶିକରା, ଓଲିଭର ରାଇଟ ଆଉ କିଏ? ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ମାନେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଥିଲା କଲିକତାରେ, ମାନେ ବଙ୍ଗାଲରେ ଥିଲା। ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ମାନେ କଣ? ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ମାନେ ହଉଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ରାଜସ୍ୱ ଆଉ ଆର୍ମି ଥିଲା। ଆର୍ମି ଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ଇଂରେଜ ମାନେ କେତେ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇପାରୁନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ଏଠି ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଇଂରେଜ ମାନେ ସେ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ଲୋକ ଏମଏଲଏ ହେଇପାରୁନି, ଗଲା। ଏ ଭାରତର ଜନଗଣ ମନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜନଗଣ ମନ ଜନଗଣ ମନ ହେଇଥିଲା 1947 ମସିହା, 1950 ମସିହା ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ହେଲା। ତାପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ହେଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତାପରେ ଏ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା? 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ସଇଲା? ସମ୍ବିଧାନ ସଇଲା କେବେ? 1949 କେବେ?